Hello guys, good afternoon guys. So, ang result sa 2 p.m. guys is 946. So, grabe no, si 947 yung minus 1 lang ang 7. Gibong 946. Binuanga dyan ang lolo ani ba? So, anyways guys, proceed sa 5 p.m. draw kay wala, 946 manigawas. Okay? Don't forget tayo mo sa PH Piloto sa Lotto Panalo guys. Para inyong 1 peso makadaog og 990. Ang link nasa comment section ha. After, ibutad ako sa comment section para makaregister mo. Don't forget, i-subscribe niyo ako ang Facebook. I-follow niyo akong Facebook guys, Lems Gulagba guys. Okay, i-subscribe niyo akong YouTube channel guys. Okay, Lems Gulagba channel. Para updatein mo sa to ang daily combinations. Ako sang tarungon ang kamera. Okay, 946 ang sa 2 p.m. draw. Na siya diri guys oh. Nag-angle siya si 964. 946. Nag-angle si 946. Okay? So wala ko naka-pick up ana guys. Anyways, proceed ta guys. Magyapon tong guys si 947, 603, 285, si 962, 408 o 735. Pa-center gyapon ang 0 guys, missing ang 1. Pwede gyapon na mag-pair ang 01. And then pwede niyo i-swap si 1 poli sa 0. So atong best na combination dira guys sa atong angle guide isang 285 o ang 408. Okay? Pero pwede nyo natayaan guys ka ng 603, 285, 962, 408 o 735. Pwede nyo balikan si 947. Ang diagonal nato is 702 o 905. Muna ang diagonal nato. Okay? So muna itong para 5 p.m. draw guys. Si 371 o 817. 371 o 817 and then si 837. Then 520. Okay, so muna tong pang 5 p.m. draw. Kung mag-double mo guys, dire mo po kag-double 771 or 773. Pwede mo mag 337 or 711. Dire mo po kag-double sa 371. Itong special combination for 5 p.m. guys, si 452. Special combination for 5 p.m. draw, si 452. Okay. So wala ko gabutag double guys ha, pero kung gusto mag-double guys, pwede mo mag-double dito. 771, 773. Si 771 or 773. Pwede po mo mag 711 or 733. Okay? So ay mo kalimut sa tong pa-all draw guys, si 815, 508 o si 108. Muna tong pa-all draw today. And then atong pa-maintain na 682. O atong abanganan na 440 guys. Okay, is moro na itong combination guys for 2 p.m. draw. Ay 2 p.m. rather 5 p.m. draw guys, sa 5 p.m. draw. Ang atong all draw 518, 815, 508 o 108 and then ato ang best combination sa 5 p.m. ang 371, 817 then 837 o si 520 o 452 atong special combination for 5 p.m. draw. Okay, good luck everyone. Hope to win sa 5 p.m. draw kay grabe si Lolo si 947 game or 946. Okay? So mura na guys. Pwede nyo balik kung gusto mag-double na ako'y double kaganina sa 2 p.m. Pwede to ninyo balikan akong double sa 2 p.m. pod. Katong 220 og ang 662. Ang 662 og 220 guys, pwede nyo balikan akong double sa 2 p.m. sa 5 p.m. draw. Okay, good luck everyone. Don't forget to register mo sa PH Piloto sa Lotto Panalo guys. Naasa comment section ang link. Okay, subscribe ko rin nyo guys para updated mo sa kung daily combination. Don't forget, i-heart, like, share guys ako ang video para makadaog ta. Good luck everyone. Hope to win sa 5 p.m. draw guys. Bye-bye.